tak bersalah menjadi korban. Tangis dan air mata pun tak terelakkan. Adakah jeritan mereka terdengarkan tatkala anak-anak terpisah dengan orang tuanya, perempuan-perempuan yang terpisah dengan suaminya, serta pemuda-pemuda yang dipatahkan mimpinya? Pada siapa mereka harus mengadu? Tanah mereka telah dirampas 70 tahun lebih lamanya. Bahkan wilayah Gaza disebut-sebut sebagai penjara terbesar di dunia karena kekejaman Zionis yang memblokade selama 14 tahun lebih lamanya. Akankah kita diam saja? Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Di tangan para pemuda-pemuda inilah masa depan dunia dipertaruhkan. Bagaimana para pemuda-pemuda ini menghabiskan waktu luang mereka, itu akan sangat mempengaruhi nasib bangsa ini ke depannya. Dan di sini kita hadir untuk menjadi inisiator-inisiator kebaikan itu yang siap membawa perubahan bagi bangsa ini. Maka dari itu, kami, Aspal, Assalamualaikum Palestina, hadir sebagai wadah kreativitas bagi pemuda-pemudi Indonesia untuk menyuarakan hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina. Aspal ini merupakan suatu komunitas kepemudaan yang berfokus pada penggalangan dukungan untuk kemerdekaan Al-Aqsa dan Palestina. Dalam kegiatannya, Aspal tidak hanya menggalang donasi untuk Palestina, tetapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat melalui sosial media, kajian-kajian untuk pemuda, seminar, dan event tahunan besar kami yang berkolaborasi dengan 6 komunitas mitra Adara, serta kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Donasi yang terkumpul disalurkan langsung ke Palestina melalui Adara Relief International. Semoga kedepannya pergerakan komunitas Aspal bisa lebih luas, menjangkau pemuda-pemudi di seluruh pelosok negeri, hingga menjadi komunitas kepemudaan yang terdepan serta terpercaya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Puluh tahun lebih, bangsa Palestina terusir dari tanah airnya. Kebahagiaan bangsa Palestina direnggut, ketenangannya dikacaukan, dan kemerdekaannya dirampas. Jutaan hak asasi manusia dilanggar, ketidakadilan merajalela. Memanggil hati nurani sosok bersahaja almarhumah Yoyoh Yusroh untuk bergerak, berbuat bagi bangsa yang dilupakan, membentuk lembaga bantuan untuk anak dan perempuan Palestina, Adara Relief International. Adara Relief International hadir menjadi bagian dari solusi penuntasan krisis kemanusiaan di Palestina dengan fokus pada perlindungan anak-anak. Dalam kegiatannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donasi namun ada melalui sosial media, seminar, kajian-kajian dan pelatihan. Selain itu, Adara juga terus mensosialisasikan persoalan Palestina dan ajakan kepedulian dalam forum-forum masyarakat serta kegiatan berkisah untuk anak-anak. Donasi masyarakat Indonesia disampaikan baik secara langsung ataupun bekerja sama dengan lembaga bantuan kemanusiaan dalam berbagai program. Beberapa kali Adara mengantarkan langsung bantuan kemanusiaan untuk penduduk Gaza dan pengungsi Palestina yang berada di Yordania, Lebanon, Turki, dan negara lainnya. Alhamdulillah selama ini Adara dalam menjalankan program-programnya, kami sangat dibantu oleh komunitas yang berada di beberapa wilayah di Indonesia
juga ormas-ormas muslimah, juga para donatur. Dan untuk penyaluran itu kami menyalurkannya dalam berbagai segmen. Ada segmen ekonomi, segmen kesehatan, pendidikan, agama, dan musiman. Adara membentuk berbagai komunitas peduli Palestina, bersinergi dengan berbagai lembaga dan ormas nasional maupun internasional. Syukran Indonesia. Syukran Adara, syukran Indonesia. Terima kasih Adara. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Ketika seorang pria memiliki pengetahuan yang baik tentang agama, dia bisa menuntun keluarganya dengan hormat. Ketika seorang wanita memiliki pengetahuan yang baik tentang agama, dia bisa menuntun anak-anaknya dalam kerendahan hati. Ketika anak memiliki pengetahuan yang baik tentang agama, mereka bisa menuntun orang tua mereka ke surga. Selamat datang Bapak, Ibu, teman-teman semuanya di acara kajian spesial Ramadan bersama Aspal, Adara, dan Masjid Sampangan, Surakarta. Pada malam hari ini, izinkan saya selaku MC, Muhammad Yahya Ayyash, akan menyampaikan bahwasanya selama beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan kajian yang berjudul Optimalisasi Potensi Keluarga untuk Umat Perjuangan Palestina. Dan insya Allah kita akan mendengar pemateri langsung dari Gaza dan juga moderator yang luar biasa. Yang pertama, pada malam hari ini kita akan dimoderatori oleh Al-Ustadz Saiful Bahri LC. Beliau adalah seorang pengajar di Ma'had Madinah, kemudian Direktur EKBI Tafsir, Ketua PD HDMI Tuban, dan masih banyak lainnya. Dan insya Allah pemateri kita pada malam hari ini luar biasa, yaitu Syekh Ahad Abdul Atta. Beliau adalah Ketua Asosiasi Ulama Palestina Cabang Asia Tenggara, Doktor Bidang Siasah Syariah Alumni IUM Malaysia, Ketua Konsulat Kemahasiswaan di Universitas Islam Palestina, Ketua Bidang Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi di Gaza. Tanpa panjang kalam lagi, saya serahkan kepada moderator kita, Al-Ustadz Saiful Bahri LC. Kepada Ustadz, waktu dipersilahkan. Langsung dimulai gitu ya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kaifa halukum ya doktor? Hayyakumullah, barakallahu fikum Ustaz Saiful Bahri. Alhamdulillah. نهارك سعيد. الله يجزيكم الخير. نحمد الله برؤيتكم نهارنا سعيد. الحمد لله. طيب ممكن نبدأ الآن؟ نعم إن شاء الله. تفضل يا شيخ، الوقت عندكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي الشباب والشابات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu gimana, Ber? Kamu gimana? بداية أتقدم إلى الأخوات في مؤسسة الدارة وإلى مؤسسة أسبل لاستضافتهم لنا في هذا اللقاء المبارك للحديث عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع تكوين الأسرة المسلمة في خدمة الأمة وخدمة القضية الفلسطينية. فالحقيقة يعني مؤسسة الأدارة والإخوة في مؤسسة أسبل لهم دور كبير في توعية الأمة وتوعية الناس في دورهم تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الأمة الإسلامية، فلهم منا كل الشكر وكل التقدير على هذا الجهد المبارك. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah beliau bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan banyak terima kasih, ucapan banyak terima kasih kepada Adara dan Aspal yang telah mengadakan acara yang begitu sangat penting ini dengan tema membentuk keluarga muslimah yang nanti akan membantu pembebasan bumi Palestina. Tema ini merupakan tema yang sangat bagus dan insya Allah akan menjadi tema yang berkah, dan kita sampaikan kembali terima kasih kepada saudara-saudara kita yang ada di Aspal dan saudari-saudari kita yang ada di Adara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat indah nanti kelak. الحديث حقيقة عن موضوع الأسرة المسلمة حديث مهم جدا اليوم، لأنه إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. لذلك اليوم إذا أردنا أن نقيم مجتمعا قويا لابد أن نبني أسرة قوية وتحافظ على القيم وتحافظ على الأخلاق الإسلامية. Pembicaraan terkait tema keluarga itu sangatlah amat penting karena kita tahu bahwasanya ketika sebuah keluarga itu baik, maka akan baik seluruh masyarakat yang ada di sekitar situ. Dan ketika rusak sebuah keluarga, maka akan rusak juga lingkungan sekitar itu. Maka dari itu, untuk membangun keluarga yang memiliki akhlak yang baik dan budi pekerti yang baik, maka butuh proses yang insya Allah nanti akan diterangkan oleh Syekh. فالأسرة هي تتكون من الأب والأم والزوجة والأولاد والأبناء والأجداد والعمات والأخوال، فهذه هي تعتبر مكونات الأسرة في الشريعة الإسلامية. والأسرة تنبع أهميتها من هذا التكوين وهذا التعاطف وهذا الالتحام بينها وبين الإخوة والزوج والزوجة والأزواج والأبناء. Jadi keluarga itu dalam syariat Islam jelas ya terdiri dari ibu, bapak, kemudian suami dan istri, kemudian juga ada anak-anak, kemudian ada paman dari saudara suami ya, paman dari saudara istri dan lain sebagainya. Dan insya Allah inilah yang akan menjadi komposisi keluarga yang insya Allah nanti akan menjadi keluarga yang baik ke depannya insya Allah. والإسلام اهتم اهتماما كبيرا في بناء هذه الأسرة وجعل لها ضوابط متعددة حتى تصلح هذه الأسرة، لأننا قلنا إذا صلحت صلح المجتمع. وتنبع أهمية الأسرة من أن الأسرة هي بوابة التكاثر البشري، يعني أننا في المجتمع إذا تكاثرت الأسر وأصبح فيها عدد كبير يكثر المجتمع، وإذا قل عدد أفراد الأسرة فإن المجتمع لن يكون متكاثرا. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وخرج الناس إلى المجتمع أناس أصحاء، أناس صالحون، أناس يعرفون تقوى الله سبحانه وتعالى.
Karena pentingnya keluarga ini, maka Islam memberikan aturan-aturan yang sangat indah untuk kebaikan keluarga ini. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau bahwasanya keluarga, ketika sebuah keluarga itu baik, maka masyarakat yang ada di sekitar itu akan menjadi baik. Dan ketika keturunan yang dihasilkan dari keluarga itu banyak, maka jumlahnya akan banyak. Begitu juga sebaliknya, ketika keturunan yang dihasilkan dari keluarga itu sedikit, maka juga akan menghasilkan masyarakat yang sangat sedikit. Oleh karena itu, ini keluarga sangat menentukan bagaimana jumlah dan bagaimana baik dan besarnya sebuah masyarakat yang ada di sekitar situ. وإن الأسرة هي الضابط الموجه للسلوك في المجتمع. فإذا كان سلوك الأفراد داخل الأسرة سلوكا حسنا سيكون سلوكهم في المجتمع أيضا سلوك حسن، وهي القيمة للمعيار الأخلاقي في المجتمع. فإذا كان هناك أخلاق حسنة أيضا في الأسرة ستنتشر الأخلاق الحسنة في المجتمع عندما يتعامل أفراد الأسرة مع بقية الناس من خارج البيت. Oleh karena itu, keluarga itu merupakan barometer dari akhlak di masyarakat sekitar. Ketika akhlak dari keluarga itu bagus, maka insya Allah akhlak dari masyarakat sekitar juga akan menjadi bagus. Tetapi juga ketika akhlak dari keluarga itu buruk, maka akhlak dari masyarakat sekitar itu menjadi buruk. Karena apa? Karena keluarga inilah yang nanti akan keluar bergaul dengan masyarakat sekitar dan akan memberikan pengaruh, apakah dia pengaruh baik ataupun pengaruh buruk bagi masyarakat sekitar. وإن الأسرة المباركة هي أيضا التي تحقق الأنس والسعادة داخل البيت. فإذا ما تحققت السعادة داخل البيت فإن السعادة أيضا ستتحقق في المجتمع المحيط بهذا الشخص. تخيل أن أسرة لا يوجد فيها سعادة داخل البيت سينتج من هذه الأسرة رجل مجرم أو طفل سارق أو طفل يعتدي على الناس الآخرين. فلذلك من خلال الأسرة ننتج السعادة للمجتمع ولمن يحيط بنا من الأقرباء والجيران والأهل والأصحاب. Ya. Jadi untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang berkah, maka insya Allah dengan keluarga yang berkah ini akan menjadikan masyarakat yang berkah pula. Dan ketika seandainya kalau dalam keluarga itu tidak ada kebahagiaan sama sekali, maka akan muncul seorang penjahat yang akan nanti merusak akhlak dari masyarakat sekitar. Ya. Jadi mereka maka masyarakat sekitar tidak akan mendapatkan kebahagiaan disebabkan karena adanya keluarga yang tidak mendapatkan kebahagiaan dan menjadikan salah satu dari anggota keluarga tersebut sebagai seorang penjahat dan merusak kebahagiaan masyarakat sekitar. وأيضا من خلال الأسرة نحن نستطيع أن ننتج أو نصنع أناس ينتجون في المجتمع المسلم، لأن الأسرة إذا كانت متعاونة فيما بينها فإنها ستنتج أفراد متعاونين، وهؤلاء الأفراد سيذهبون إلى المجتمع لكي يتعاونوا مع أفراد المجتمع ويقيمون الأنشطة التطوعية والأنشطة الخدماتية. أما إذا كنا غير متعاونين داخل الأسرة فإن الأبناء سيخرجون إلى المجتمع غير متعاونين. فلذلك الأسرة إذا أردنا أن ننتج مجتمعا متعاطفا ومتماسكا لابد أن ننتج أسرة أيضا متماسكة ومتعاونة. Dan untuk mewujudkan masyarakat yang saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain, maka kita harus juga mewujudkan keluarga yang saling membantu, keluarga yang saling kerjasama. Kalau seandainya dalam sebuah keluarga memiliki kerjasama yang baik dan memiliki rasa saling membantu yang baik, maka anak yang dihasilkan dari keluarga yang seperti ini akan keluar di masyarakat sekitar dengan akhlak ataupun perilaku yang sangat baik, yaitu kerjasama dan saling membantu. Tapi ketika nantinya dari keluarga itu tidak ada akhlak seperti itu, tidak ada perilaku seperti itu, perilaku kerjasama yang baik, maka akan muncul sebuah kekacauan yang sangat besar, yaitu tidak adanya persatuan antara masyarakat sekitar, baik antara keluarga dan keluarga.
لذلك فإن الله سبحانه وتعالى دعا الآباء وأولياء الأمور للحفاظ على هذا المكون في المجتمع، وقام بدعوتهم للحفاظ وتأسيس هذا المكون في المجتمع، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالله سبحانه وتعالى يوجه هنا الآباء وأولياء الأمور بأن يوجهوا النصيحة والتعليم إلى أبنائهم حتى يخرجوا إلى المجتمع أناس صالحون وأناس متقون لله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan para orang tua, keluarga untuk apa? Untuk menjaga akhlak-akhlak yang baik, untuk menjaga kehidupan mereka agar apa? Agar memunculkan sebuah masyarakat yang sangat baik juga, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, wahai para bapak, wahai para keluarga, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dan jagalah mereka dari panasnya api neraka. Ini merupakan panggilan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjaga nilai-nilai keluarga di dalam keluarga tersebut agar nanti membentuk sebuah masyarakat yang indah, yang memiliki akhlak yang baik dan menyebarkan perilaku yang baik di masyarakat sekitar. لذلك هناك دور كبير للآباء وللأمهات في الحفاظ على هذه الأسرة، ومن هذه الأدوار المهمة هو تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة بعيدة عن الشبهات وبعيدة عن الفتن وبعيدة عن الإشكالات التي تواجهنا في المجتمع اليوم. فلا بد من تربية الأبناء تربية عقائدية صحيحة حتى يصلح الأبناء في إصلاح المجتمع الذي يحيط بنا. Ya, oleh karena itu peran ibu dan bapak itu sangatlah penting dalam keluarga, yaitu mereka punya kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, pendidikan yang islami, yang jauh dari syubhat, yang jauh dari kemaksiatan, yang jauh dari kemungkaran, sehingga apa? Ketika pendidikan-pendidikan yang diberikan oleh ayah dan ibunya baik, maka insya Allah akan memunculkan generasi yang baik juga pendidikan-pendidikan terkait akidah yang baik dan tidak mengajarkan terkait akidah-akidah yang sesat. لذلك أيضا لابد من الآباء أن يعلموا أبنائهم الصلاة ويعلموهم الأخلاق ويعلموهم المعاملات الحسنة، فيقولون الرجال لا يولدون بل يصنعون. إذا أردنا أن نصنع رجالا لابد أن نعتني بهم في بيوتنا. لذلك يقول أحد الأطباء أن الرجال لا يولدون وإنما يصنعون. نحن نصنع الرجال، نصنعهم بتربيتنا، نصنعهم بتعليمنا، نصنعهم بأخلاقنا التي نعلمهم إياها في المجتمع وفي داخل البيت. والصلاح من الله سبحانه وتعالى، والصلاح من الله والأدب من الآباء. الله سبحانه وتعالى يصلح، لكن إذا أردنا أن نؤدب الآباء هم الذين يؤدبون الأبناء في البيت. Oleh karena itu peran orang tua, kewajiban orang tua yaitu untuk mengajarkan anak-anaknya bagaimana sholat, bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana bermuamalah dengan masyarakat yang baik. Karena apa? Karena untuk mencetak ya pahlawan itu tidak dilahirkan, tetapi dicetak. Jadi kita ini sedang mencetak pahlawan, bukan melahirkan pahlawan. Karena apa? Tidak mungkin pahlawan itu dilahirkan. Karena apa? Karena pahlawan itu pasti dilahirkan dari seorang ayah yang baik, ayah yang memiliki jiwa kepahlawanan juga. Oleh karena itu kebaikan dan as-shalah, kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi akhlak dan perilaku serta sopan santun itu hasil dari didikan kedua orang tuanya. لذلك الله سبحانه وتعالى اعتنى اعتناء كبيرا بتأسيس الأسرة، واعتنى أيضا في البداية أول شيء من أجل تأسيس أسرة قوية
أرشدنا كيف نؤسس هذه الأسرة من خلال الزواج. عندما يذهب الإنسان لكي يتزوج فإن الله سبحانه وتعالى أرشدنا بالمعاني الصحيحة للزواج، وأرشدنا كيف الإنسان يذهب يتزوج حتى يؤسس أسرة قويمة وأسرة قوية. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan petunjuk untuk membentuk sebuah keluarga yang baik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya ketika ingin memilih calon pendamping dan ingin menikahi seseorang, hendaklah juga menikahi dengan orang yang baik, dari asal usul yang baik, dari orang yang memiliki akhlak yang baik. Ketika dua orang yang memiliki akhlak yang baik, yang soleh dan soleha ini bertemu, insya Allah nanti akan membangun sebuah keluarga dan akan melahirkan sebuah keluarga yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, insya Allah. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فجعل الله سبحانه وتعالى الزواج داخل البيت من أجل الذكرى، حتى يتعاون الرجل والمرأة في أولا في التواصي بالحق والتواصي بالصبر فيما بينهما، وحتى أيضا ينشئ أسرة متماسكة فيما بينهما ويعلم أبناءهما حب الخير وحب الصلاح. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu dengan berpasang-pasangan agar setiap yang berpasangan ini mau berpikir terkait apa, yaitu bagaimana caranya untuk membangun sebuah keluarga yang saling bekerja sama, membangun sebuah keluarga yang saling mengingatkan terkait kebaikan, membangun sebuah keluarga yang saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, sehingga ketika muncul sebuah kebaikan ini akan muncul keluarga yang berkah insyaallah. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الزواج هو السبيل لحفظ الحرمات بين الناس، وجعل الزواج حتى يحفظ البيت ويحفظ المجتمع. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج فيه صلاح للمجتمع، وإذا فيه صلاح للأسرة، الفرد الزوج والزوجة، فإذا صلح هؤلاء سيصلح الأبناء فيما بعدهم بإذن الله تعالى. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan itu sebagai jalan untuk menjaga sebuah keharmonisan dalam masyarakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan Allah, salah satu dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian berpasang-pasangan dan agar kalian menjadi tentram, sakinah, mawaddah, menjadi saling mencintai, warahmah, dan saling menyayangi. Ketika muncul sebuah keluarga seperti ini, insya Allah akan muncul sebuah masyarakat yang baik dan akan lahir generasi-generasi yang baik insya Allah. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا معاني مهمة في اختيار الزوجة، وذلك لأن الزوجة إذا صلحت صلح الرجل وصلح البيت. فوضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا ضوابط في اختيار الزوجة التي ستكون عندك داخل البيت، فإن بصلاحها يصلح هذا البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ركز على الدين في هذه المرأة، فإذا صلح دين هذه المرأة فإنها ستربي أبنائها على حفظ القرآن. إذا صلح دينها ستربي أبنائها على حسن الأخلاق. إذا صلح دينها ستربي أبنائها على حسن تعامل الجيران، فإنه سيكون هذا الابن ابنا صالحا في المجتمع بإذن الله تعالى. Oleh karena itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan ketika seorang laki-laki memilih calon pendampingnya kelak yang akan hidup bersamanya di sebuah keluarga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tungkahul mar'atu li arba. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Pertama karena kecantikannya, kedua karena nasabnya, ketiga karena keturunannya, ya, keempat karena agamanya, ya, karena agamanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat untuk memilih kepada sisi agamanya. Karena apa? Karena ketika agama seorang perempuan itu baik, maka dia akan mengajarkan bagaimana anaknya menghafal Al-Quran. Dia akan mendidik anaknya dengan didikan yang sangat baik. Dia akan mendidik anaknya dengan akhlak yang baik juga. Oleh karena itu penting sekali untuk mendapatkan seorang wanita yang memiliki agama yang baik. Jangan hanya memandang dari sisi yang lain, tapi ingat Rasulullah SAW memberikan isyarat fatfar bidatiddin taribat yadak. Pilihlah agamanya dan insya Allah engkau akan mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa dengan memilih agama perempuan tersebut. وهنا إشارة مهمة جدا. يقول علماء التربية أن دور الأم في البيت هو أعظم من دور الأب، لأن الأم هي دائما تلازم أطفالها وتلازم أبنائها وتجلس معهم أكثر من الآباء. فلذلك لابد الاعتناء من عند اختيار الزوجة. عندما أريد أن أتزوج لابد الاعتناء بشكل كبير في اختيار الزوجة الصالحة، الزوجة التقية، الزوجة النقية، لأنها هي التي ستكون مدرسة إلى أبنائي، معلمة إلى أبنائي. فلذلك يقول الشاعر حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. يعني الأم بذاتها هي مدرسة. إذا أنت قمت باختيار زوجة صالحة هي ستقوم بإعداد شعب كامل يكون شعبا ملتزما بالأخلاق والحكم الإسلامية. Oleh karena itu peran seorang ibu itu sangat luar biasa dan sangat penting dan sangat lebih berat dibandingkan seorang ayah. Karena apa? Karena ibu yang selalu membersamai anak-anaknya. Karena ibu yang selalu menjadi tempat mengadu anak-anaknya yang pertama. Dan ibu yang maka dari itu kita harus memilih ibu yang baik untuk anak-anak kita. Kita harus memilih wanita yang soleha untuk pendamping kita. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh seorang penyair Hafidz Ibrahim yang mengatakan al-ummu madrasatun idza a'dattaha. Ibu itu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya ketika engkau persiapkan dengan baik. A'datta sya'ban thayyibal a'raq. Kamu akan mendapati seorang ibu yang baik akan membentuk sebuah masyarakat yang baik juga dengan akhlak yang luhur insyaallah. فلذلك هنا إخواني وأخواتي الكرام، الغرب انتبه إلى عناية الإسلام بالأسرة المسلمة، وأرادوا أن يفشلوا هذه الأسرة حتى يفشلوا مجتمعاتنا الإسلامية. فيقول أحد المستشرقين: إذا أردت أن تهدم حضارة، والمقصود في ذلك هدم الحضارة الإسلامية، فإذا أردت أن تهدم حضارة لأمة من الأمم، فهناك 3 وسائل لهدم هذه الحضارة. أولا لا بد من هدم الأسرة، ثانيا هدم التعليم، ثالثا إسقاط القدوات. Baik, oleh karena itu Islam memberikan perhatian untuk keluarga muslimah ini. Jadi keluarga muslimah ini nanti akan menciptakan sebuah masyarakat yang muslimah yang baik juga. Oleh karena itu seorang orientalis mengatakan ketika kalian ingin menghancurkan sebuah peradaban, ingin menghancurkan sebuah generasi, maka caranya ada 3. Yang pertama adalah hancurkan dulu keluarganya. Ini yang dimasukkan adalah menghancurkan peradaban Islam, generasi Islam. Pertama hancurkan dulu itu keluarga. Jangan sampai nanti keluarganya baik-baik saja. Yang kedua hancurkan pendidikannya. Jangan sampai mereka mendapatkan pendidikan yang baik secara Islam.
dan hancurkan orang-orang yang menjadi panutan mereka. Jadi jadikan panutan-panutan mereka itu bukan lagi panutan-panutan yang Islami, tetapi panutan-panutan yang tidak Islami yang kita lihat sekarang. Bagaimana pemuda-pemuda sekarang lebih cenderung untuk mengikuti orang-orang yang memang tidak memiliki latar belakang yang baik secara agama. Jadi 3 hal ini yang menjadi landasan untuk menghancurkan sebuah peradaban, untuk menghancurkan sebuah generasi menurut orientalis tersebut. إذن هنا هم وضعوا 3 ضوابط من أجل هدم الحضارة الإسلامية، هدم الأسرة وهدم التعليم وهدم العلماء وإسقاط العلماء. ولكي يهدموا الأسرة غيبوا الأم عن دورها الحقيقي في بناء هذه الأسرة، وجعلوا الأم تستحي عندما تقول بين صديقاتها أنها ربة بيت. الأم يجب ألا تستحي أن تقول أنا ربة بيت، فإنها عندما تكون ربة بيت فإنها تكون صانعة الرجال، وهي صانعة الأبطال، وهي صانعة المجاهدين. فلا بد ألا تستحي الأم أنها تكون مربية بيت، وإنما هي يجب أن تكون مربية بيت حتى تصنع هؤلاء الرجال الذين سيصنعون هذا المجتمع ويخدمون هذا المجتمع. Makanya dari itu 3 hal ini yang disampaikan oleh orientalis kepada orang-orang yang ingin menghancurkan peradaban Islam. Yang pertama tadi yaitu hancurkan keluarganya, hancurkan pendidikannya, hancurkan orang-orang yang menjadi qudwah, percontohan bagi mereka. Yang pertama adalah menghancurkan keluarga. Dengan cara apa? Dengan menghancurkan kedudukan seorang ibu. Jadi seorang ibu nanti akan dihapus pekerjaannya dari ibu rumah tangga. Mereka disibukkan dengan kegiatan di luar, mereka disibukkan dengan pekerjaannya sehingga lupa akan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sehingga mereka malu untuk mengucapkan saya ini ibu rumah tangga loh di antara teman-temannya. Saya ini ibu rumah tangga loh. Karena apa? Karena ketika mereka mampu berani untuk mengucapkan saya adalah ibu rumah tangga, maka sungguh dia adalah seorang ibu rumah tangga yang mencetak seorang pahlawan, seorang ibu rumah tangga yang mencetak sebuah generasi emas, seorang ibu rumah tangga yang akan mencetak masyarakat yang Islami insyaallah ke depannya. لذلك أنا أرى الآن أخواتي الجالسات في المسجد هنا فأقول لهن وللأخوات اللواتي يسمعنني أنتن يا أخوات لكن دور كبير في بناء المجتمع، ومن خلال تربيتكن، وأنا أيضا أشاهد الآن وأنتم تجمعون التبرعات لفلسطين والمسجد الأقصى، أشاهدكن الآن، فأقول لكن أيتها الأخوات ربما من أبنائكم من يكون قائدا لتحرير المسجد الأقصى بإذن الله تعالى إذا أصلحتم تربيته وأصلحتم نشأه، فلكم مني كل التحية اليوم وأنتم تجلسون في بيت الله سبحانه وتعالى. Masya Allah. Beliau berpesan kepada saudara-saudari yang sedang duduk di masjid, baik maupun yang sedang mendengarkan kajian ini. Beliau berpesan agar memperbaiki tarbiyahnya, memperbaiki pendidikannya. Karena apa? Dengan pendidikan yang baik untuk anak-anak, pemudi-pemudi sekarang, insya Allah nanti akan menghasilkan sebuah generasi yang mampu membebaskan Masjidil Aqsa, yang mampu menghancurkan penjajah yang ada di Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, hendaknya para ummahat, hendaknya para aba agar memperbaiki tarbiyahnya anak-anak pemudi-pemudi sekarang, karena mereka inilah yang nanti akan menjadi generasi penerus bangsa, generasi yang akan melahirkan generasi-generasi yang akan membebaskan Masjidil Aqsa insyaallah. ولكي يهدموا التعليم جعلوا أن التعليم ليس له اهتمام عند أبنائنا. إذا أرادوا أن يهدموا الحضارة سيجعل التعليم ليس له اهتمام عند أبنائنا، ونجد للأسف أن كثير من أبنائنا غير متعلمين اليوم ولا يعرفون القراءة ولا الكتابة ولا يذهبون إلى المدارس أو إلى الجامعات. هنا يأتي دور الأب والأم بالذات، لابد أن تحبب أبنائها في التعليم حتى يصلح حالهم وحتى يكونوا قدوات في المجتمع بإذن الله تعالى. Yang kedua adalah menghancurkan pendidikan mereka. Jadi menghancurkan pendidikan para pemuda, menghancurkan pendidikan para pemudi dengan cara apa? Dengan menyibukkan mereka dengan urusan-urusan yang tidak penting, sehingga mereka
berpaling dari pendidikan mereka. Akhirnya apa? Banyak sekali saudari-saudari kita, saudara-saudara kita yang tidak bisa membaca Al-Quran, yang tidak bisa malas untuk masuk ke sekolah. Karena apa? Karena lebih cenderung untuk bermain, lebih cenderung untuk bergadang, lebih cenderung untuk nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya ini yang akan menjadikan generasi saat ini akan menjadi generasi yang rusak. Oleh karena itu kewajiban orang tua adalah menjadikan anak-anaknya kembali mencintai pendidikan, kembali mencintai mereka agar untuk ikut dalam belajarnya, dalam majelis-majelisnya dan lain sebagainya. وهناك أيضا أيها الإخوة والأخوات مواصفات للأسرة المستقرة، الأسرة السعيدة، الأسرة الطيبة. من هذه المواصفات أن تكون العلاقات بين الأسرة علاقات متماسكة، وعلاقات فيها الحب وفيها الاحترام وفيها المودة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السيدة خديجة رضي الله عنها ورحمها الله حبا كثيرا، وكان يتفاخر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب السيدة خديجة، حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تغار من حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة. وبعد أن توفيت السيدة خديجة أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يحب السيدة عائشة ويقول أنني أحب السيدة عائشة. فإذا الأسرة لابد أن يسودها الحب والمودة فيما بينها حتى يصلح وحتى يخرج من هذه الأسرة أبناء صالحون وأبناء يحبون المجتمع. Oleh karena itu salah satu dari kriteria keluarga yang baik adalah keluarga yang memiliki ikatan cinta, ikatan saling menyayangi, bagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat mencintai Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Sayyidah Khadijah padahal beliau sudah meninggal. Dan ketika Sayyidah Khadijah meninggal, Rasulullah SAW menyampaikan kecintaannya kepada Sayyidah Aisyah. Oleh karena itu kecintaan antara keluarga ini perlu ditumbuhkan. Rasa kasih sayang antara keluarga ini perlu ditumbuhkan karena ini merupakan salah satu dari ciri keluarga yang baik, ciri keluarga yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا الحب داخل هذه الأسرة، لأن الأسرة إذا كانت متحاببة فيما بينها فإنها ستنتج حبا للمجتمع، وستنتج حبا للجيران، والنساء ستنتج حبا لصديقاتهن في الجيران أو في الجامعة أو في العمل أو في غير ذلك. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، هو أسوتنا، فلا بد أن نفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلح هذا المجتمع. Oleh karena itu rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara keluarga itu harus segera ditumbuhkan, harus dilanggengkan. Karena apa? Dengan tumbuhnya rasa cinta di keluarga itu akan menumbuhkan rasa cinta dengan kerabatnya, akan menumbuhkan rasa cinta dengan masyarakat sekitar, akan menumbuhkan rasa cinta dengan teman-temannya, akan menumbuhkan rasa cinta dengan teman yang bekerja dengannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW adalah contoh yang baik bagi kita, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh yang baik dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk sebuah keluarga yang penuh dengan rasa cinta, yang penuh dengan rasa kasih sayang, dan itu menjadi kewajiban kita semuanya. كم بقي معي وقت يا أخ سيف؟ الباقي من الوقت خلال ربع ساعة. تمام. أيضا من وسائل السعادة
داخل الأسرة إذا أردنا أن نقيم أسرة طيبة هو التعاون بين أفراد الأسرة. وأنا هنا أخاطب الأزواج، وأكيد سيسعد النساء بهذا الخبر عندما يستمعون إلى هذا الكلام. أقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهل بيته، وكان يحلب شاته، وكان يرقع الثوب أي يخيط الثوب، وكان يخصف نعله أي ينظف نعله، وكان يقطع اللحم أي كان يصنع الطعام بنفسه، وكان يحمل بضاعته أي يساعد داخل البيت وفي رفع الأشياء داخل البيت، وكان يذهب إلى السوق. هذه الأشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسها بنفسه ولا يتركها فقط للزوجة، لأن الزوجة لها دور وهي تتعب كثيرا داخل البيت. فإذا أردنا أن نصنع أسرة متماسكة، أسرة سعيدة، لابد أن يأتي الزوج ويساعد مع زوجته داخل البيت، وهذه من السنة. بعض الرجال يقول كيف أنا أساعد؟ هي التي تعمل، هي التي تصنع، هي التي تعد الطعام، أنت يجب أن تعد معها الطعام، أنت يجب أن تساعدها. وهذا من واجب هذا الزوج أن يساعد زوجته في شؤون بيته، فإذا توفرت ذلك سيكون هناك بيتا سعيدا بإذن الله تعالى. Salah satu wasilah, cara juga untuk membentuk sebuah keluarga yang baik, keluarga yang penuh cinta, yaitu dengan adanya keluarga yang saling kerjasama. Saling kerjasama sebagaimana ini pastinya akan sangat bahagia ketika seorang istri mendengar apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya juga mandiri gitu, tidak dikit-dikit istrinya, beliau juga memerah susu unta sendiri, menjahit bajunya sendiri, menyiapkan makanannya juga sendiri, mengangkat sesuatu tidak butuh memanggil istrinya. Jadi beliau menerapkan itu kepada diri beliau sendiri agar dicontoh kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya, gitu kan. Kemudian ini merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ingat para bapak-bapak, para suami-suami, jangan dikit-dikit istri, nyiapin makanan istri, nyuci baju istri, ini istri, itu istri. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Ini kalau seperti ini maka tidak akan muncul sebuah keluarga yang saling kerjasama dan muncul sebuah keluarga yang saling berbahagia. Maka dari itu Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana contoh keluarga yang saling kerjasama, yang saling membantu, tidak dikit-dikit istri. Dan ini ingat para bapak-bapak, para suami-suami, ini adalah sunnah yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. طبعا أنا لا أريد الآن أن أحدث مشاكل بين الأزواج، وأن يذهب الأخوات التي يستمعون إلي الآن يذهبون إلى أزواجهم ويقولون لهم الشيخ يقول ذلك، يجب أن تأتي وتساعد وكذا. لابد أن نعمل باللين وبالهدوء وإقناعهم بهذا الأمر حتى لا نحدث مشاكل بينكم وبين الأزواج إن شاء الله. Beliau tidak ingin mencoba menciptakan sebuah permasalahan dalam keluarga ya. Nanti ketika para istri ini pulang di rumah menyampaikan, ini loh Syekh tadi menyampaikan bahwasanya suami itu harus membantu istrinya gini-gini, bukan seperti itu. Tapi sampaikan dengan baik, ambil contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW, misalnya, ya Pak, ini loh Rasulullah juga ikut membantu loh dalam pekerjaan seperti ini. Masa Bapak gak mau bantu? Disampaikan dengan baik, jangan sampai nanti ujuk-ujuk, Pak, kata Syekh, Bapak harus bantu gini-gini. Bukan seperti itu ya. Beliau tidak ingin mencoba mewujudkan sebuah permasalahan dalam keluarga. لكن وصيتي للأزواج أن لابد أن تستوعبوا نساءكم وأن تعملوا معهن، لأنكم أنتم بذلك تطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه كان يساعد زوجاته، فإذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعمل داخل البيت ولا يترك زوجته تعمل لوحدها، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu pesan beliau untuk para suami ya yang ada di rumah dan mendengarkan kajian ini, ingat para suami, kalau kalian mencintai Rasulullah SAW, Rasulullah SAW juga membantu istrinya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kerjasama dengan istrinya dalam segala masalah rumah tanggaan. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kewajiban kita adalah mengikuti apa yang disunnahkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. إذن إخواني الكرام، أنا سأدخل بسبب ضيق الوقت سأدخل في الشق الأخير من المحاضرة، وهو كيف ننتج أسرة لخدمة القضية الفلسطينية وخدمة الأمة الإسلامية. وأول شيء في هذا الأمر يجب أن تتوفر عندنا النية الصالحة أننا نريد أن نخرج دعاة ورجال يحبون الأمة الإسلامية ويحبون فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. Dan kita sekarang masuk pada poin yang sangat penting sekali, yaitu poin di mana kita bagaimana sebuah keluarga itu mampu melahirkan sebuah keluarga yang nanti mampu membantu umat Islam, mampu membebaskan bumi Palestina. Yang pertama adalah munculnya sebuah niat yang baik dari keluarga tersebut. Mau dan dengan secara ikhlas untuk membantu Islam dan secara ikhlas untuk membantu permasalahan Palestina. وإذا أردنا أن نصنع رجالا يحبون فلسطين ويحبون الأمة الإسلامية فلا بد أن نعلمهم بعض المعلومات وبعض الأشياء المتعلقة بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك. ومن ذلك ربما من الوسائل في ذلك أن نحضر كتابا يتحدث عن فلسطين ويتحدث عن المسجد الأقصى المبارك وعن الاعتداءات التي يواجهها المسجد الأقصى المبارك وعن معلومات خاصة بفلسطين والمسجد الأقصى، حتى يتعلم الأبناء أن فلسطين هي محتلة، أن المسجد الأقصى مغتصب، أن المسجد الأقصى لا يستطيع المسلمون جميعا الذهاب إليه. هذه الأشياء إذا تعلمها الأبناء فإنهم سيكونون أحرارا ويعملون من أجل تحريره والصد عن الظلم الذي يتعرض إليه المسجد الأقصى المبارك. Dan selanjutnya adalah ketika kita ingin mencetak sebuah generasi yang mencintai Palestina, maka kita juga harus mengajarkan mereka terkait permasalahan-permasalahan Palestina, memberitahukan kepada mereka bagaimana sih kondisi Palestina itu, agar agar dalam dirinya memiliki rasa untuk menjadi pembebas bagi bumi Palestina. Kita datangkan itu kitab-kitab, kita bacakan kepada mereka buku-buku terkait Palestina, kondisi Palestina sekarang sedang dijajah, kemudian bagaimana kondisi umat Islam di sana tidak bisa melakukan sholat di Masjidil Aqsa, sehingga tergerak dalam hati para pemuda, dalam hati para generasi bangsa, dalam hati para anak-anak yang nanti kelak akan menjadi pembebas bumi Palestina untuk berusaha menjadi Salahuddin yang nanti akan diharapkan bangsa ini insyaallah. أيضا من الوسائل المهمة التي تصنع أمة تنتج لفلسطين اليوم من هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإنترنت ووسائل التكنولوجيا اليوم ممتلئة بالمعلومات والفعاليات الخاصة بفلسطين والمسجد الأقصى، فلا بد أن تجتمع الأسرة، كل الأسرة، الزوجة والزوج والأبناء والبنات والجيران من أجل مشاهدة شيء يتعلق بالقضية الفلسطينية أو معلومات تتعلق بالقضية، وبعد الانتهاء من المشاهدة يقول كل واحد منهم ما هو دوري في خدمة القضية الفلسطينية وخدمة المسجد الأقصى المبارك، حتى يتعلم أبناؤنا أن هذه القضية هي قضية الأمة، وأن هذه القضية هي قضية لابد أن نتعلمها منذ الصغر. فإذا كبرنا على تعلم هذا فإننا عندما نكبر سنكون جنودا وخادمين للمسجد الأقصى المبارك. Dan selanjutnya adalah banyak sekali sekarang kita lihat informasi yang ada di internet, di Facebook dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang melek, ya, istilahnya yang mengerti terkait informasi tersebut, ya, membaca dan melihat apa yang terjadi di bumi Palestina lewat informasi-informasi tersebut, sehingga ketika mereka tahu terkait informasi-informasi ini, kondisi bangsa Palestina, bagaimana mereka dijajah, berapa lama dan lain sebagainya, maka akan muncul dalam dirinya, apa sih peran saya untuk membebaskan Palestina? Apa sih peran saya untuk membantu saudara-saudaraku di Palestina? Apa sih peran saya untuk bisa membebaskan Palestina
dengan cara apa yang saya bisa. Seperti itu. ومن الأشياء المهمة التي لابد أيضا أن نعلمها إلى أبنائنا، نعلمهم قصص الشهداء في فلسطين وقصص الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال، وقصص التضحيات وقصص النساء التي ضحت من أجل فلسطين والمسجد الأقصى المبارك، لأن هؤلاء سيكونوا لنا نورا ونبراسا وسيقتدي أبناؤنا بهم عندما يكبرون. والحقيقة أنا يعني أروي لكم قصة. كنت في زيارة إلى أحد المسؤولين هنا في ماليزيا، وعندما ذهبت إليه فسألني عن أحد الشهداء الكبار، وهو الشهيد البطل يحيى عياش، هذا المجاهد الذي له أثر كبير في الجهاد مع الاحتلال الإسرائيلي. فأنا حقيقة يعني أعجبت بهذا الرجل، وعلمت أن هذا الرجل هو يتابع حتى قصص الشهداء حتى يعلمها إلى شعبه، يعلمها إلى أبنائه، يعلمها إلى جيرانه وإلى الموظفين عنده. وكذلك نحن لابد أن نعلم أبناءنا قصص الشهداء حتى يكونوا لنا نبراسا بإذن الله تعالى عندما يكبر الأبناء. Yang selanjutnya adalah kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita ya bagaimana kisah-kisah perjuangan para syuhada, bagaimana kisah-kisah perjuangan orang-orang yang ditawan oleh Zionis Israel, bagaimana perjuangan wanita-wanita di sana, bagaimana perjuangan anak-anak Palestina yang ada di sana, sehingga apa? Sehingga anak-anak kita, sehingga keluarga kita mampu memberikan mencontoh mereka dan mau mencontoh mereka dan tergerak untuk mengikuti jejak-jejak mereka dengan menjadi pribadi yang memiliki rasa untuk membebaskan Palestina. Dan beliau juga pernah berkunjung di Malaysia, berkunjung salah satu ikhwah yang ada di Malaysia, dan beliau menanyakan terkait siapa yang menjadi syuhada yang tertua saat itu. Dijawab namanya adalah Yahya Ayyash. Beliau adalah mujahid, beliau adalah pejuang Palestina, di mana beliau bisa menjadi pejuang karena beliau membaca kisah-kisah perjuangan para syuhada, kisah-kisah perjuangan para tawanan, kisah-kisah perjuangan para wanita-wanita dan anak-anak di sana, sehingga mereka mengkisahkan cerita-cerita tersebut kepada anak-anaknya, menerapkan pada dirinya sehingga ditiru oleh anak-anaknya. Dan inilah yang cara yang sangat bagus sekali untuk menanamkan kecintaan kepada saudara kita yang ada di keluarga, yang agar menumbuhkan rasa cinta kepada terkait masalah Palestina. وأيضا من الأشياء المهمة حقيقة في تكوين أسرة تخدم الأمة وفلسطين هو الذهاب للفعاليات الخاصة بالقضية الفلسطينية كأسرة، يعني كمجموعة الأبناء والزوجة والزوج كلهم يخرجون مع بعضهم البعض لنصرة فلسطين. إذا دعي مثلا إلى مسيرة، دعي إلى فعالية، دعي إلى محاضرة، نذهب كلنا مع بعض كأسرة إلى هذه الفعالية. بذلك يشعر الأبناء بأهمية هذا الحدث لأنه سينشأ على حب فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. Begitu juga salah satu wasilah yang sangat penting untuk membentuk sebuah keluarga yang mencintai Palestina adalah mengajak keluarga-keluarga kita untuk hadir di tempat-tempat yang dimana di situ dibahas terkait masalah Palestina, untuk hadir di tempat-tempat di situ ada aksi membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina, agar apa? Agar tertanam dalam diri anak-anak kita, agar tertanam kepada istri-istri kita ataupun suami kita terkait kecintaan mereka terhadap bumi Palestina. وأيضا من الأشياء المهمة التي لابد أن نحافظ عليها داخل الأسرة حتى ننتج أسرة متعاونة وخادمة لفلسطين والمسجد الأقصى هو الدعاء الجماعي. ونحن أن نعيش اليوم في نفحات شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الفضيل الذي باركه الله سبحانه وتعالى والذي يستجاب فيه الدعاء. لابد قبل الإفطار أن تجتمع كل العائلة قبل الإفطار، عندما تنتهي الأم والأب من إعداء الإفطار، قبل الإفطار ب5 أو 10 دقائق نجتمع جميعا وندعو الله سبحانه وتعالى للمسلمين وللأمة ولأنفسنا وللمسجد الأقصى ولأطفال فلسطين ولنساء فلسطين وللمسجد الأقصى
بذلك نجعل الأبناء يرتبطون ارتباطا كاملا مع القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك. Dan selanjutnya juga untuk menanamkan kecintaan kepada Palestina yang ada di keluarga ya. Kita bisa mengajak saudara-saudara kita, kita ajak anak-anak kita, kita ajak istri dan suami kita untuk doa jama'i, untuk doa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kita tahu bahwasanya doa di bulan Ramadan ini adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama doa sebelum iftar, sebelum berbuka puasa. Jadi mungkin 10 menit atau 20 menit ya, 10 menit atau 5 menit sebelum iftar, mari kita ajak istri, suami kita, anak-anak kita untuk berkumpul, untuk berdoa sama-sama agar saudara-saudara kita di Palestina diberikan kesabaran, saudara-saudara kita di Palestina diberikan ketabahan untuk tetap berjuang melawan Zionis Israel, dan ini merupakan salah satu penanaman kecintaan pada saudara-saudara kita di Palestina. هناك حقيقة الكثير من الوسائل لنجعل الأسرة منتجة ومنتمية لفلسطين، وأختم بهذا الأمر لنجعل من أبنائنا محبين لفلسطين والمسجد الأقصى من خلال الإنفاق من أموالهم. وهناك مشروع صغير ربما تقوم به كل أسرة لربط الأبناء بالمسجد الأقصى وفلسطين، أن نضع الحصالة ونضع الصندوق الصغير داخل البيت، ويقوم الآباء كقدوة يعلم أبنائهم أننا لا بد أن ننفق، ونحن نعيش أيضا في هذا الشهر الفضيل، شهر الخيرات، شهر الصدقات. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان المبارك. نعلم أبناءنا الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وليكن لنا كل يوم نذهب نضع شيئا في هذا الصندوق، سواء قليلا أو كثيرا، 100,000 روبية، 200,000 روبية، بما يجود به الإنسان على نفسه، لكن نعلم أبناءنا حب الإنفاق لفلسطين والمسجد الأقصى المبارك. بذلك سينتمي إلى هذا البيت كله إلى فلسطين. وبعد ذلك نأخذ هذه الحصالة، يأخذها ابننا ويذهب بها إلى مؤسسة أدارة، مؤسسة أسباك، أي مؤسسة تدعم فلسطين، ونضع هذه الأموال لهم حتى يرسلونها إلى فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. Dan beliau menyampaikan bahwasanya banyak sekali cara untuk menanamkan kecintaan kepada Palestina di dalam keluarga kita. Yang terakhir beliau menutup yaitu mengajarkan anak-anak kita untuk cinta, infak, donasi kepada Palestina. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin ditaruh di rumah sebuah kotak kecil, di situ ditulis love Palestina atau apapun, dan nanti dari ayahnya memberikan contoh misalnya 1.000 atau 2.000. Dan ini bulan-bulan Ramadan ya, ini adalah bulan Ramadan di mana Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk menjadi seorang yang lebih dermawan di bulan Ramadan ini. Dan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan ketika masuk bulan Ramadan ini. Ketika ada contoh dari keluarganya, ketika ada contoh dari ibunya, ketika ada contoh dari ayahnya dengan kecintaan untuk berdonasi kepada bumi Palestina, maka insya Allah anak-anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya, dan bisa nanti hasil dari donasi ini dikasihkan kepada Aspal ataupun kepada Adara, yang nantinya insya Allah donasi ini akan disampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina insya Allah. وفي ختام يعني كلمتي هذه، أنا حقيقة سعيد جدا أن ألتقي معكم. صحيح أن كورونا منعتنا أن نأتي إلى زيارتكم إلى أندونيسيا ونتحدث معكم ونلتقي معكم وجها لوجه، لكن جزا الله الوسائل الحديثة، الوسائل التواصل التي لم تمنعنا بأن نتواصل معكم، فنحن اليوم كأنني أعيش بينكم وأجلس معكم، فهذا فضل من الله تعالى. أيضا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر الفضيل، وأن نستغل نفحاته وأن نستثمره في طاعة الله سبحانه وتعالى، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين في شهر رمضان المبارك. وكذلك لا أنسى أن أوجه تحية خاصة إلى الأخوات الجالسات الآن في المسجد،
اللواتي يستمعن إلينا ويتابعن معنا في هذه المحاضرة، وتحيتي أيضا إلى كل الإخوة الذين يشاهدون ويستمعون إلينا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يبارك فيكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. ومرة أخرى أقدم شكري إلى مؤسسة أسبال ومؤسسة أدارة على إتاحتهم لنا هذه الفرصة أن نلتقي معكم في هذا اللقاء المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menyampaikan rasa bahagianya ya ketika bertemu dengan saudara-saudaranya walaupun lewat Zoom, meskipun ini dibatasi dengan corona, penyakit pandemi ini ya. Dan beliau menyampaikan sangat berterima kasih dengan adanya wasilah ini, sehingga seakan-akan beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, dan beliau menyampaikan pesan kepada saudari-saudari yang duduk di masjid ya. Semoga saudari-saudari ini bisa menjadi kedepannya menjadi pemudi yang mencintai Palestina dan menjadi pemudi yang nanti kelak mampu melahirkan generasi yang membebaskan Palestina. Dan beliau juga mendoakan kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan di bulan puasa ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita di bulan puasa ini, dan insya Allah apapun yang kita lakukan di sini semoga Allah Subhanahu wa taala terima. Dan beliau menyampaikan juga terima kasih kepada Aspal dan terima kasih kepada Adara atas bantuan terkait pertemuan ini. Beliau sangat bahagia, beliau sangat senang bisa bertemu dengan saudara-saudaranya yang ada di Indonesia. Dan beliau menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, nanti akan ada sesi tanya jawab, tapi sebelumnya sambil menunggu sesi tanya jawab, silakan MC untuk mengambil waktunya. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sedang menyaksikan baik dari Masjid Sampangan Surakarta maupun juga dari rumahnya masing-masing. Luar biasa ya, pada malam hari ini kita dapat, Masya Allah, Syekh Ahed ya, Assalamualaikum. Ya, pada malam hari ini kita bisa bermuajah via online. Insya Allah dapat banyak energi dan dapat banyak informasi. Ya. Namun sebelum itu sembari mempersiapkan pertanyaan, ada sedikit pengumuman yang untuk kita semua ya, yaitu tentang donasi. Tadi luar biasa Syekh Ahed dan juga Ustadz Saiful sudah menyampaikan banyak sekali pelajaran yang untuk kita ambil ya. Namun Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya perlu kita pahami bahwasanya perjuangan untuk membebaskan Palestina pada saat ini sangat membutuhkan support kita ya. Apalagi dikatakan saat pandemi ini perolehan donasi itu turun drastis di atas 50%, dan Indonesia dan Asia Tenggara itu menjadi tulang punggungnya. Mereka makan, mereka sekolah, mereka membangun keluarganya. Jadi ada waktu 1 menit ya, ada waktu 1 menit sampai lagunya ini habis, kita untuk buka HP, kita donasi online berapapun, mau 10.000, 20.000, kita kirim pada malam hari ini ya. Bagaimana, dan ini dia caranya. Jadi kita kita ada beberapa program. Ada kaki palsu untuk perempuan Palestina, ada orang tua asuh yatim Palestina, ada kelas Al-Quran bagi penyandang tuli Palestina, ada wakaf dan sumber kembar, ada Ramadan langit berkah bersama Palestina, kurban langit berkah dunia, bantu anak Palestina kembali sekolah, pemakmuran Masjid Al-Aqsa, tetap hangat Palestina di musim dingin. Malam hari ini kita siapkan donasi terbaik kita, buka HP kita kirim atau bisa juga scan.
Oke, mungkin sudah dulu, dan selanjutnya bila ada pertanyaan saya kembalikan kepada moderator Ustadz Saiful Bahri, bisa untuk menampung pertanyaan dari kawan-kawan yang sedang menyaksikan. Silakan, Ustadz. Bagi kawan-kawan yang di TKP maupun online yang memiliki pertanyaan, silakan bisa disampaikan. Bisa disiapkan pertanyaannya dan bisa disampaikan. Untuk yang TKP bisa disampaikan kepada saya, nanti saya sampaikan kepada Ustadz Saiful Bahri. Langsung gitu, interaksi sama saya gitu. Ya, baik. Yang online, nah yang mungkin ada juga yang mau berinteraksi juga silakan ya. Teman-teman Aspal bisa dibantu untuk teknis di lapangannya. Silakan yang ingin bertanya langsung sama Syekh bisa langsung unmute ya, atau melambaikan tangannya dulu. Nanti bisa di-unmute-kan. Ada 3 sesi pertanyaan awal ya. نعم نعم نحن هناك سؤال والجواب إن شاء الله ننتظر الأسئلة من المستمعين. نعم. Oke. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa di chat ya, bagi yang online, ataupun langsung mau bertanya langsung juga boleh, karena ini kesempatan yang luar biasa sekali, kita bisa langsung ketemu bersama ya Syekh Palestina Dr. Ahed. Beliau menyampaikan langsung dari bumi Palestina ya. That's ya, betul banget ya. Walaupun min ardil muqaddas. Allah min Palestina. Akramakumullah. Silakan, ada yang ingin bertanya atau belum? Ini lumayan ramai juga ya, pada malam hari ada sekitar 60 lebih peserta yang online, belum yang offline, belum yang YouTube. Masya Allah. Ya, gitu. Walaupun perbedaan ada sholat tarawih, tapi kita bisa kumpul di sini online bersama Ustadz Saiful Bahri dan juga Syekh Ahed Abdul Atta. Silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Ini Ustadz ada yang masuk, mungkin bisa disampaikan kepada Syekh. Oke. Antum bacakan. Oke, baik. Pertanyaannya adalah dari Roshida, bagaimana cara mendidik anak-anak Palestina agar mau berjuang dan tetap bersabar? Dari Roshida. Soal pertama, langsung dijawab atau menunggu jawab? Langsung dijawab dulu, tidak apa-apa Ustaz. Baik. هناك السؤال من أختنا رشيدة كيف فلسطينيون يربي أبنائهم تكون جيلا يكافح لفلسطين ويدعم فلسطين وهم لديهم صبر والرباط والثبات لمواجهة الصهيوني. جزاكم الله خير أخت رشيدة على هذا السؤال، يعني وهو سؤال مهم جدا حقيقة. اليوم أنتم تعلمون يا إخوة أن قضية فلسطين هي قضية عقيدة إسلامية، وأن التفريط في القضية في المسجد الأقصى كأننا نفرط بجزء من عقيدتنا، فإننا نربي أبناءنا على هذه المبادئ، أن القضية المسجد الأقصى هو جزء من عقيدة المسلمين، وأننا إذا فرطنا في المسجد الأقصى فإننا سنفرط في جزء من عقيدتنا. فالأبناء إذا تربوا على هذه الأشياء فإنه يهون عليهم كل المضايقات وكل الصعوبات وكل الحصار الذي يواجهه شعبنا في فلسطين وفي قطاع غزة. وكذلك الأبناء عندما يشاهدون إجرام الاحتلال الإسرائيلي في حق الأطفال وفي حق المسجد الأقصى وفي حق الرجال وفي هدم البيوت وفي اقتلاع الأشجار، فإنهم يعلمون أن هذا المحتل غاصب، فيزيد إصرارهم على أنهم لابد أن يقوموا بتحرير المسجد الأقصى ويهون عليهم كل هذا الأمر. فلذلك هكذا يخرج أطفالنا رجالا يتعلمون كيف يقارعون هذا المحتل، لأنهم يريدون أن يعيدوا المسجد الأقصى الذي هو جزءا من عقيدتهم ومن إسلامهم. Baik, Masya Allah. Tadi beliau menjawab ya, bagaimana cara
orang-orang Palestina mendidik anak-anak mereka untuk menjadi para pahlawan ya, untuk menjadi para pahlawan. Yang pertama adalah mereka menanamkan kepada anak-anak mereka bahwasannya Palestina, bumi Palestina ini adalah juz'un min aqidah, bagian dari akidah yang harus diimani. Kalau seandainya mereka lalai terhadap bagian dari ini, jelas mereka lalai terhadap agama mereka. Mereka lalai terhadap akidah mereka. Oleh karena itu, ketika ada penyerangan, ketika ada pembatasan dan lain sebagainya, penyempitan dalam bidang apapun, mereka tidak akan merasakan kesempitan dalam hati mereka. Bahkan timbul dalam hati mereka semangat kembali untuk membebaskan bumi Palestina, dan mereka meyakini bahwasanya Zionis Israel adalah perampas bumi Palestina. Zionis Israel adalah penjajah yang harus diusir dari tanah-tanah mereka. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwa masalah Palestina adalah bagian masalah dari akidah yang mereka imani. Ketika akidah diguncang, ketika akidah diganggu, maka mereka akan berjuang sekuat mungkin, semaksimal mungkin, sampai harus mengorbankan nyawa mereka pun tidak akan masalah gitu. Karena ini soal masalah akidah. Nah. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua nih dari yang offline dulu ya. Kita sangat apresiasi yang offline tetap mau berkoneksi dengan kita di sini. Yaitu dari Bapak Tama dari Masjid di Surakarta. Pertanyaannya adalah, jika keluarga kita belum terlalu mengerti mengenai isu Palestina, bagaimana cara edukasinya secara perlahan, terutama ke keluarga dekat kita, ke saudara kita, supaya mau berdonasi? Nah, السؤال الثاني يا شيخ من أخينا تامة وأحد المصلين في مسجد سوراkarta ويسأل كيف نوصل المعلومات إلى أسرتنا إلى إخواتنا مع أنهم لم يعلموا ولم يكن لديهم معلومات عن فلسطين وكيف نوصل لهم المعلومات تدرجا حتى يغرس في قلوبهم حب فلسطين، حب الإنفاق لفلسطين. هكذا يا شيخ. يعني حقيقة أيضا هذا سؤال مهم جدا. لابد كما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه. نحن إذا لم نتعلم شيء عن فلسطين وعن حب فلسطين وعن مكانة فلسطين، لن يستطيع الإنسان أن يعمل لفلسطين، لأنه لا يعرف مكانتها ولا يعرف أهميتها. وكيف أن نحن نوصل المعلومات لهم؟ هناك الكثير من الوسائل لإيصال المعلومة عن مكانة فلسطين وحب فلسطين وعن الأخبار التي تدور في فلسطين اليوم. منها اليوم وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالأخبار ومليئة بالمعلومات، التلفزيون، المجلات، الكتب، المحاضرات التي نحياها اليوم. إذا هناك الكثير من المؤسسات تقيم الفعاليات الخاصة بفلسطين وتنشر العديد من المعلومات والمنشورات والمجلات والكتب، ووسائل التواصل الفيسبوك والتويتر والإنستغرام أيضا مليئة بالمعلومات الخاصة بفلسطين والمسجد الأقصى. فلا بد من أبنائنا أن يذهبوا إلى هذه ويتعلموا من خلالها عن فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. Ini pertanyaan sangat penting juga, bagaimana menanamkan kepada saudara kita, kepada anak-anak kita untuk mencintai Palestina, untuk membantu Palestina. Yang pertama, kita harus beritahu mereka terkait kedudukan bumi Palestina dalam agama kita. Kedudukannya sebagai apa dulu? Ya. Mereka, orang-orang di Palestina menganggap bahwasanya Palestina adalah bagian dari akidah mereka. Sehingga apa? Kalau sudah soal masalah akidah tidak bisa diganggu-gugat kan? Ya, oleh karena itu makanan Palestina, kedudukan Palestina di dalam umat Islam harus kita beritahu kepada mereka. Setelah itu, setelah mereka tahu terkait kedudukan Palestina ini sangat penting bagi umat Islam, sangat dibutuhkan umat Islam, maka silahkan untuk pergi ke tempat-tempat yang memang di situ ada maklumat-maklumat Palestina, misalnya di Facebook, bisa di Twitter, bisa di Telegram, dan di lain sebagainya, di mana nantinya di situ insya Allah ya
seperti juga kajian-kajian seperti ini ataupun di tempat-tempat aksi pembelaan Palestina, bisa jadi nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi tersebut secara pelan-pelan, dan insya Allah hal itu akan menjadi cara yang baik untuk menanamkan kecintaan kepada keluarga kita terhadap bumi Palestina, bumi yang kita cintai semuanya. Baik, selanjutnya ada ternyata cukup antusias sekali kawan-kawan yang di online maupun di tempat. Tidak apa-apa ya Ustadz ya. Jadi ada dari Makfiro. Assalamualaikum, Afwan mau bertanya, apakah atau mengapa jika kita mau ziarah ke Palestina sangat susah sekali ya? Semoga saya dan keluarga bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. Dari Makfiro. السؤال الثالث يا شيخ، لماذا يصعب على الزائرين زيارة مسجد الأقصى ونتمنى أن نكون من الزائرين للمسجد الأقصى ونصلي هناك، لماذا يا شيخ؟ نعم، نحن قلنا يا إخوة أن فلسطين هي محتلة من الاحتلال الإسرائيلي، ومعنى أن الاحتلال هو يقبع على فلسطين أن أحوال أهل فلسطين ليس كمثل أي أهل أو كأي بلد آخر. يعني نحن اليوم إذا أردنا أن نذهب لزيارة أندونيسيا نحمل الحقيبة ونذهب إلى المطار ونقطع التذكرة ونذهب إلى أندونيسيا. هذا قبل كورونا، الآن تحتاج إلى فيزا وتأشيرة وكذا بسبب أحوال كورونا. لكن فلسطين هي أرض محتلة، الاحتلال الإسرائيلي يحتلها، فهو يفرض عليها قيود. وقبل أن تذهب أنت إلى فلسطين والمسجد الأقصى، الاحتلال الإسرائيلي يذهب ليقوم عمل فحص أمني، هل تزور فلسطين أو لا تزور فلسطين. نحن أهل فلسطين لا نستطيع زيارة المسجد الأقصى المبارك. يعني أنا من فلسطين، لكن منذ 20 عاما لم أستطع زيارة القدس والمسجد الأقصى المبارك، لأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع أهل غزة جميعا من زيارة القدس والمسجد الأقصى. فما بالنا إذا كان المسلمون من خارج فلسطين، يعني فإن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمنع الزيارة للمسلمين، لأن المسلمين إذا تعلموا وتعرفوا على القدس سيزداد حبهم ويزداد ارتباطهم وستزداد علاقتهم بالمسجد الأقصى. فإذا الاحتلال الإسرائيلي يمارس قيود شديدة أولا على أهل فلسطين داخل فلسطين، يمنعهم من زيارة القدس والمسجد الأقصى، وكذلك على العالم الإسلامي والمسلمين من العالم الإسلامي في هذا الأمر. Terima kasih Saudara Maghfirah, disampaikan bahwasanya kita tahu semua bahwasanya bumi Palestina adalah bumi yang dijajah oleh Zionis Israel. Jadi untuk berkunjung ke bumi yang dijajah ini jelasnya tidak mudah. Kalau kita mau berkunjung ke sebuah tempat, misalnya ke Indonesia, ke Malaysia dan lain sebagainya, mungkin tinggal membeli tiket, visa dan lain sebagainya, kita bisa berkunjung. Akan tetapi kita yang ada di Palestina, bumi yang dijajah ini jelasnya akan lebih sulit ya. Begitu juga orang yang akan berkunjung di bumi Palestina ini, kita saja orang asli Palestina ya sudah 10 tahun lebih belum bisa mengunjungi Masjidil Aqsa. Ya. Kita ini dari Gaza ini belum bisa mengunjungi Masjidil Aqsa. Karena apa? Karena Zionis Israel melarang kita, ahlu Gaza khususnya, untuk bisa datang ke Masjidil Aqsa. Bagaimana dengan saudara-saudara yang dari luar Palestina? Kalau seandainya mereka bisa masuk secara mudah ke Masjidil Aqsa, mereka akan belajar banyak terkait sejarah Masjidil Aqsa, akan tertanam rasa kecintaan mereka terhadap Masjidil Aqsa. Oleh karena itu Zionis Israel, penjajah Zionis Israel menerapkan sebuah sistem yang amat ketat untuk para penziarah ke bumi Palestina dengan menanyakan mereka apa misinya, kemudian tujuannya bagaimana. Itu sangat ketat sekali. Kalau seandainya mereka tidak suka, ya mereka tolak. Gitu. Tidak boleh kita secara tidak mudah kita untuk bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa. Seperti itu. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Naura Taufik dari Bekasi. Pertanyaan adalah, apa kunci orang-orang Palestina bisa selalu istiqomah dan berpegang teguh pada Al-Quran? Dan apa yang diharapkan saudara-saudara Palestina sendiri dari saudara Muslim di Indonesia?
السؤال من أختنا نورة توفيق. كيف أهل فلسطين يتمسكون بالقرآن بالتمسك والثبات والصبر، وكيف وماذا يتمنى من فلسطين لأهل إندونيسيا، ماذا يسألون من أهل إندونيسيا هكذا؟ يعني حقيقة القرآن في فلسطين له مكانة خاصة عند أهل فلسطين، فلذلك نحن عندنا حقيقة في كل مساجد فلسطين، كل مسجد من مساجد فلسطين يوجد فيه عدد كبير من حلقات تعليم القرآن الكريم، ويزيد عدد الطلاب الحافظين الذين ينتسبون إلى حلقات القرآن الكريم عن 100 أو 200 ألف طالب من طلاب من الأطفال الذين يذهبون لحفظ القرآن الكريم. في العام الماضي حفظ القرآن الكريم ما يزيد عن 1000 طالب فقط حفظا كاملا، فقط في العام الماضي ما يزيد عن 1000 طالب، وقطاع غزة فقط 2,000,000 إنسان، يعني هو لا يأتي عدده مثل ولاية صغيرة في أندونيسيا، يعني 2 مليون أهلنا في قطاع غزة، منهم 1000 طالب حفظ القرآن حفظا كاملا. أطفالنا يحبون القرآن منذ الصغر. المجاهدين الذين يذهبون إلى الجهاد يذهبون وهم يتلون القرآن، وهم يرددون آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. الآباء يعلمون أبنائهم حب القرآن منذ الصغر وهم صغار. فإذا القرآن الكريم له مكانة عظيمة حقيقة عند أبنائنا. الآن نحن ماذا نريد من أهلنا في أندونيسيا لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى؟ نريد منهم الكثير حقيقة. أولا نريد من الآباء أن يعلموا أبنائهم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الأبناء إذا تعلموا كتاب الله سبحانه وتعالى سيتعلموا سورة الإسراء، وسيتعلم من خلال سورة الإسراء أن هذه أرض مباركة لابد أن نحررها، لابد أن نعمل إلى تحريرها، لابد أن نقيم الظلم عنها. كذلك لابد أن يعتني الأغنياء والتجار وأصحاب رؤوس الأموال بكتاب الله سبحانه وتعالى، أن يكفلوا طلبة العلم، أن يكفلوا الحافظين لكتاب الله سبحانه وتعالى، أن يكفلوا الذين يتعلمون كتاب الله، لأننا إذا علمنا الأطفال كتاب الله فإنهم سيصبحوا مجاهدين، سيصبحوا أحرارا، سيصبحوا يعلموا الناس الكتاب ويعلموا الناس الحب للخير وللإسلام والmuslimin insyaallah. Baik, untuk Naura Taufik ya, bagaimana saudara-saudara kita sangat mencintai Al-Quran ya, karena memang di sana Al-Quran itu sangat menjadi idola mereka. Kita bisa lihat bagaimana setiap masjid itu pasti ada banyak sekali halakoh-halakoh Al-Quran yang bisa ditemukan ketika kita bisa berkunjung ke sana. Bahkan perlu diketahui ada sekitar 200.000 ya, 200.000 anak Palestina yang sudah hafal Al-Quran. Di Gaza saja ya, di Gaza saja tahun kemarin sudah diluluskan 1.000 penghafal Al-Quran dari kalangan anak-anak. Bayangkan. Jadi para bapak ibu yang ada di sana itu sudah mengajarkan bagaimana anak-anak mereka mencintai Al-Quran dengan apa? Menghafal Al-Quran sejak ini. Maka untuk terkait kedudukan Al-Quran di hati mereka itu sangat agung sekali. Mereka berjuang sambil membaca Al-Quran, mereka melawan mujahid sambil menghafal Al-Quran, mereka menembak sambil menghafal Al-Quran, mereka melakukan apapun sambil menghafal Al-Quran, karena mereka sudah ditanamkan menghafal Al-Quran sejak kecil. Oleh karena itu, apa yang diminta oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, pertama adalah ajarkan anak-anak kalian untuk menghafal Al-Quran. Ajarkan anak-anak kalian untuk belajar Al-Quran. Ketika anak-anak kalian belajar Al-Quran, insya Allah akan mempelajari suratul Isra. Di mana surah Al-Isra ini adalah surat yang menjelaskan terkait keberkahan bumi Palestina, terkait kedudukan bumi Palestina di dalam hati umat Islam. Ketika seperti itu, maka dia akan mencoba untuk menjadi seorang mujahid, mencoba untuk menjadi pembebas Palestina. Mereka tahu bahwasanya bumi Palestina sedang dijajah dan harus kita bebaskan. Mereka yang mau belajar Al-Quran, yang mau menghafal Al-Quran akan keluar dari mereka generasi-generasi pembebas bumi Palestina, generasi-generasi yang selalu memperjuangkan kepentingan umat Islam. Inilah yang diminta oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
Seperti itu ya. Oke, baik. Kita batasi ya pertanyaannya. Sekarang tinggal 2 pertanyaan lagi yang kita tutup dan kita. Labas. لا بأس لا بأس نحن معكم إن شاء الله. Masya Allah. حتى السحور إن شاء الله نتسحر مع بعض. Oke, dari saudari Nabila, tips agar pasangan mau bekerja sama dalam mendidik anak seperti apa ya? Dari saudari Nabila. Takwin al-usrah at-ta'awuniyah ya Syekh. كيف يكون الزوج يساعد زوجتها هكذا كيفية تكوين هذه كله. نحن يعني قلنا في خلال المحاضرة أن الأسرة إذا أراد الزوجان أن تكون الأسرة سعيدة لابد أن يتفقوا على التعاون المشترك فيما بينهم. ولتكن بيننا القاعدة التي وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعاون الأسرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام جعل القوامة والمسؤولية للرجل في البيت. الرجال قوامون على النساء. فالقوامة معناها أن الرجل يكون حافظا للبيت، يكون متعاونا في البيت، يكون صالحا في البيت، يسهل إلى زوجه، يسهل إلى أولاده، يعلم أبناءه القرآن، يعلم أبناءه حب الإسلام. هنا يأتي التعاون، ليس يكون التعاون فقط أن نعمل وأن نشتغل، وإنما نسخر كل هذا البيت في طاعة الله سبحانه وتعالى، في تلاوة القرآن، في تعلم القرآن، في تعلم أحكام الإسلام. هكذا يكون هذا البيت متعاونا، هكذا يكون هذا البيت ينشأ على الإسلام وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini ya, bahwasanya bagaimana untuk membentuk sebuah keluarga yang saling kerjasama ya, yang saling kerjasama dalam kebaikan ini. Beliau juga menyampaikan bahwasanya salah satu ciri dari keluarga muslimah adalah di situ adanya kerjasama antara suami dan istri. Bagaimana caranya? Kita lihat contoh yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kata-kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu tidak hanya tergantung kepada orang laki-laki itu mencari nafkah, bekerja di luar dan lain sebagainya. Tetapi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu adalah qawwam, mereka yang mampu menjaga keluarganya, mereka yang mampu mengajarkan anak-anaknya Al-Quran, mereka yang mampu mengajarkan anak-anaknya agama yang baik, bukan hanya sekedar memberikan makan, mencarikan nafkah dan lain sebagainya, tetapi adanya sinergi dan fungsi yang sangat besar yang harus ditanggung oleh seorang suami adalah menjaga anaknya, menjaga istrinya, memiliki kewajiban untuk mendidik anak dan istrinya, memiliki kewajiban untuk menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang islami, bukan hanya memberikan makan mereka atau mencari bekerja di luar mencari nafkah saja gitu. Jadi ketika mereka memahami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu dan mereka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, secara tidak langsung mereka akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan Afi. Suara antum anu. Oke, Masya Allah. Ya, luar biasa ya jawabannya ya, lugas, terpercaya. Dan terakhir nih, soal akhir dari saudara Fatul Mu'in ya. Mohon maaf sebelumnya, saat ini di berbagai media telah banyak penggiringan opini dan kebungkaman media atas permasalahan dan kezaliman Zionis pada saudara kita di Palestina. Sebagai edukasi, sebenarnya apa permasalahan sebenarnya yang terjadi pada saudara kita di Palestina? Sebab di berbagai media kejadiannya seakan dibalik menjadi konflik perebutan wilayah. Jadi seakan-akan tidak ada konflik agama sama sekali. Mungkin mohon Syekh ini penjelasannya. Mungkin sebenarnya secara gampangnya mungkin Ustaz. Ya Syekh, kama ta'rif anna fil akhbar laysa hunaka akhbar ghairu sahihah alladhi tukhbir an Filistin. Ka'annana laysa hunaka madha al-ikhtilal, laysa hunaka hakadha wa huwa yurid haqiqah al-khabar min Filistin. Madha hadath hunak? نعم، يعني حقيقة هذا مهم جدا التعريف بهذه المسألة.
هناك كثير من المواقع التي تزيف الأخبار وتنقل أخبار كاذبة، ولذلك هنا حقيقة نحن نعتمد هنا على المؤسسات الموثوقة. مثلا في داخل أندونيسيا نعتمد، لابد أن تقوم المؤسسات الموثوقة التي تعرف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وتعرف الأخبار التي الصحيحة داخل فلسطين، لابد أن تقوم بنشر المواقع التي توثق المعلومات الصحيحة عن فلسطين. ولذلك هنا يعني أنا أدعو هذا السائل أن يتواصل مع الأخوات في مؤسسة أدارة لكي ترشدهم وترشده من هي المواقع الصحيحة الموثوقة التي ممكن من خلالها يأخذ هذا الأخ الأخبار الصحيحة، لأن هناك كثير من المواقع تزيف الأخبار وتزيف الحقائق. فلذلك يعني أنا أدعو المؤسسات الإسلامية داخل أندونيسيا، منها مؤسسة أدارة ومؤسسة أسبل الخاصة بالشباب، ونحن نعتني اليوم حقيقة بالشباب، هذا الشباب الذي له مستقبل الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى، هم الذين سيقودون الأمة. أنا أدعو الشباب أيضا إلى التعرف على المواقع الصحيحة التي تتحدث باللغة الأندونيسية ونشرها أمام للناس حتى يستقوا منها الأخبار الصحيحة التي تتعلق بفلسطين والمسجد الأقصى المبارك. Ya, beliau memang menyampaikan bahwasanya banyak sekali media-media yang membolak-balikkan fakta terkait kabar yang terjadi di Palestina. Oleh karena itu, beliau meminta kepada saudara yang bertanya tadi untuk langsung mendatangi mereka lembaga-lembaga terpercaya terkait masalah Palestina. Misal Adara, silakan datang ke Adara untuk mencari informasi sebenarnya apa sih yang terjadi, karena Adara sendiri yang langsung berkunjung ke sana. Mereka seperti ini, orang-orang inilah yang tahu kondisi sebenarnya yang terjadi di sana, karena mereka langsung berkunjung, bukan hanya mendapatkan informasi dari media-media mainstream seperti itu. Mereka yang tahu, mereka yang merasakan, mereka yang melihat secara mata tanpa ada penghalang apapun. Oleh karena itu, bagi lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Adara ataupun yang lainnya, silahkan untuk menyebarkan informasi yang sangat penting dengan sebenar-benarnya kepada saudara-saudara kita di Indonesia, agar mereka tahu secara benar-benarnya hakikat yang terjadi di bumi Palestina dari penjajahan, pembunuhan, dan penawanan terhadap saudara-saudara kita di sana. Seperti itu ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan terpercaya langsung oleh Syekh Ahed dan diterjemahi langsung oleh expertnya ini, Ustaz Saiful Bahri. Mungkin sebelum penutupan ada closing statement yang ingin disampaikan sebelum acara ini kita tutup dan nanti terakhir kita tutup ya. Ini ada banyak yang yang menyampaikan di direct message ke saya, cuman saya gak sempat untuk membacanya. Tidaknya hunaka ahad alladhi yas'alu du'a minkum ya Syekh li akhihi alladhi tawaffahu Allah ta'ala. sallallahu subhanahu wa ta'ala an yataghammadahu biwasi' rahmatihi insyaallah. sallallahu an yaghfir lahu يعني في هذا الشهر الفضيل أن قبضه الله سبحانه وتعالى، فهذه نفحات وهذه بركات من الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة إن شاء الله. Bagi yang tadi meminta doa kepada Syekh terkait saudaranya ya, ataupun familinya yang meninggal ya, ataupun mereka-mereka yang sedang sakit, beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka di bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi permintaan keluarganya terhadap almarhum ini dan mereka-mereka yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan di bulan yang penuh berkah ini. Silakan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena ini adalah bulan yang penuh dengan istijabah doa ya. Seperti itu. Ini doa dari Syekh pada yang tadi meminta. Maaf saya tidak membaca secara jelas namanya. Baik, itu ya. Ya baik, Ustadz Saiful, berarti udah ini ya berakhir. Alhamdulillah sudah
berakhir sesi kajian spesial Ramadan. Statementnya dari siapa? Dari saya atau dari dari Syekh dan mungkin ditambah Ustadz Syeful nanti. Silakan tafadhol Ustadz. Al-kalimah al-akhirah al-wasiyah lana ya Syekh. lana. يعني حقيقة وصيتي إلى الشباب، يعني الشباب اليوم هم عماد المستقبل، والشباب اليوم الكل يتطلع إلى أفعالهم وأعمالهم، ولا بد أن يتحمل الشباب المسؤولية وليعرفوا أن أمامهم مستقبل كبير، فلا بد أن يجهزوا أنفسهم لهذا المستقبل وأن يعدوا أنفسهم أن يكونوا قادة حقيقيين لهذا المستقبل. وعلى المؤسسات الخاصة حقيقة بالشباب أن تعمل على توعية الشباب وإخراجهم من المستنقع الذين يعيشون فيه، لأن هناك حربا على هذا الجيل وحربا على جيل الشباب. كل إنسان يريد أن يأخذ الشباب وأن يصطنع فيه شيئا آخر، فنحن أحق بهؤلاء الشباب لأن دعوتنا دعوة حقيقية، ونحن ندعو إلى الحق ونحن ندعو إلى الفضيلة، فلا بد أن نأخذ بهذا الشباب ونأخذ بأيديهم. الشباب أنا أقصد الفتية والفتيات، الرجال والنساء، الشباب والشابات، كلهم سواء في هذا الأمر، في تحمل المسؤولية تجاه الأمة وتجاه فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. Baik, pesan beliau, closing statement dari beliau ya terkait kajian ini. Beliau berpesan, berwasiat ya kepada kita sebagai seorang pemuda dan pemudi di sini. Ingat, kalian nanti adalah pemimpin masa depan. Oleh karena itu silakan berjuang sesuai dengan kemampuan kalian. Baik mereka yang ada di jurnalistik, silakan berjuang di situ. Baik yang di dunia kemanusiaan, silakan berjuang di situ. Berjuanglah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Karena apa? Karena musuh-musuh Islam mencoba untuk melakukan peperangan terhadap untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang nanti akan merusak dari pemikiran pemuda-pemuda sekarang. Oleh karena itu beliau mengajak dengan ajakan yang benar bahwasanya mari kita persiapkan diri kita semuanya sebagai pemuda dan pemudi untuk menjadi pemimpin ke depan. Dengan cara apa? Dengan cara sebisa mungkin kita menyiapkan diri kita dengan mempelajari Al-Quran dan lain sebagainya. Agar apa? Agar pemikiran-pemikiran yang ingin merusak generasi muda ini tidak lagi masuk dalam pikiran kita. Dan mereka sudah putus asa dengan apa yang mereka lakukan. Seperti itu ya pesan beliau kepada para pemuda, terutama Aspal yang dikombinasikan oleh mayoritas semuanya adalah seorang pemuda gitu ya. Baik. Oke. Baik, syukran jazilan kepada Syekh Abdul Atta dan Ustadz Saiful Bahri. Dan terima kasih atas atensi yang luar biasa kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah menyaksikan acara kajian spesial Ramadan yang diselenggarakan oleh Assalamualaikum Palestina, Adara, dan juga Masjid Sampangan Surakarta. Dan mohon maaf bila banyak sekali pertanyaan yang masuk dan tidak bisa kita jawab karena kita dibatasi oleh waktu. Namun ya jangan bersedih karena kita masih bisa berkontribusi sekali lagi pada malam hari ini, yaitu di donasi. Kenapa sih donasi itu penting? Karena ya tadi saya sampaikan bahwasanya sampai saat ini, saat kondisi pandemi saat ini, Indonesia ini benar-benar jadi tulang punggungnya Palestina ya dalam hal donasi. Jadi mari kita sama-sama kita buka HP kita, kemudian kita transfer mau 10.000, 20.000, 30.000 atau bahkan lebih dari itu, kita berikan infak terbaik kita. Dan bisa juga di screenshot, barangkali pengen di-share ulang ke sosmednya atau ke teman-temannya, karena ketika kita memberikan infak terbaik, maka sama saja kita berjuang, sama-sama berjuang untuk membebaskan Baitul Maqdis. Oke, silahkan bisa di screenshot, dan juga bisa langsung yang lagi buka handphone nih, mobilenya, e-bankingnya, silahkan bisa di transfer.
malam hari ini kita berikan infak terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Yang kabar terakhirnya, khususnya di kota Gaza, kena bombardir lagi. Dan untuk kawan-kawan kita di Al-Quds, tepi barat, dan daerah 48, setiap harinya masih mengalami tindakan kekerasan, penggusuran rumah, dan juga pelecehan hak asasi manusianya. Jadi oleh karena itu, kami dari Aspal, Adara, dan juga segenap pengurus Masjid Sampangan Surakarta mengajak Anda untuk berdonasi pada malam hari ini, karena sesungguhnya satu mukmin adalah bagian dari mukmin yang lainnya, dan Indonesia adalah tunggang punggung donasi Palestina saat ini. Oke. Baik. Untuk informasi lebih lanjut, untuk agar tidak ketinggalan informasi, silahkan di follow IG-nya @aspal.idn dan juga @adara_international, karena pada sosmed kami akan update terus kajian-kajian, informasi-informasi tentang Palestina. Oke. Dan saya selaku MC, mohon maaf bila ada salah kata atau salah sikap. Mohon dibukakan pintu maafnya, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan dan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Syekh. Jazakumullah khairan. Hayyakumullah, jazakumullah khair, wa barakallahu fikum wa akramakumullah. خلاص انتهينا من اللقاء الحمد لله يا شيخ. جزاكم الله خير. يعني أرجو أن ترسلوا لنا هذا البرومو الأخير الذي يعرض، ما شاء الله شيء جميل يعني. الأخير